لازم يعرف الكل، وهذا الشيء قلتها لهم في الاجتماع، بأن الفريق الوطني رمز مقدس. لازم لما تجيك دعوة للفريق الوطني تفرح لأنك مختار نتايا في 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 قائمة 23 لاعب يستدعوهم للفريق الوطني. هذه لازم تكون عندك نتايا اون فيرتي، تكون عندك نتايا كما نقولوا احنا قناعة كبيرة. راح يكونوا تغييرات في اللاعبين، راح يكونوا تغييرات في كل المنظومة نتاع الفريق الوطني والمحيط نتاع الفريق الوطني، ونعاودوا كما نقولوا احنا نمدوا كل واحد المهمه نتاعو، نوضحوا كل مهمه، ونبدلوا بعض الناس اللي راهم في المنظومه، وقلنا لهم باللي لازمهم يخموا بان هذا التاريخ 5 سبتمبر في قسنطينه هو بدايه الثوره اللي لازمها تكون في المنتخب الوطني، والتغييرات اللي راح تكون في المنتخب الوطني وقلناها قبل المقابله. وأكد زتشي أن التصريحات الأخيرة لحارس الخضراء رئيس وهاب مبولحي تكشف حقيقة ما يحدث داخل بيت المنتخب. الحمد لله، هذا الكلام راهو يقولوا الحارس مبولحي اللي هو ركيزة في الفريق الوطني، وهذا الكلام يعني يدل على كل شيء اللي تقول فيه من قبل. لأن علاش لما الحارس ويعني واللاعب الاساسي اللي هو رئيس مبولحي يعني يقول هذه الحقائق اللي عمرها ولا تقالت من السابق، عمرها ولا تقالت. انا اظن بان في السنوات هذه الاخيره عمرنا ولا يعني تكلم واحد يعني بهذا الجرأة وبهذا الشفافية، بأن اليوم ما نقدروش نقولوا دائما مشكل تاع الناخب. لأن علاش احنا إذا كملنا بهذا الانتقادات يعني الغير بناءة لبعض الأطراف لأغراض ومصالح شخصية، نقدر نقول انايا احنا ما نقدروش نبدلوا كل انهزام نبدلوا مدرب وناخب وطني. رئيس الاتحادية خير الدين زتشي أبدى تمسكه ببقاء المدرب الإسباني لوكاس الكاراز في قيادة العرضة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أنه لم يندم إطلاقا على اختياره. لعبنا بلا حساني في محور الدفاع وانهزمنا، ولعبنا بسوداني في بنك الاحتياط وانهزمنا. يعني اليوم وهذه احنا نعرفوها لان رانا جايين من كرة القدم، ماناش جايين من عالم واحد. الناس راهي بعض الاحيان تحاول كيفاش تغلط الراي العام. المشكل ماهوش مشكل نتاع تبديل لاعبين، كل واحد فينا يقدر يدير قائمه. اما السيد الولي هو أيضا التنظيم الجيد والتحكم أيضا في زمام الأمور من طرف السلطات العسكرية والسلطات الأمنية لهذه الولاية المحترمة، وأيضا وقفة كرجل واحد سكان هذه الولاية، الجمهور هذه الولاية وكل الولايات المجاورة، وأيضا تشجيع ودعم الشعب الجزائري فريقنا الوطني الجزائري. هذا أيضا شيء عنده أهمية عند الشعب الجزائري، لأن هذا هو التمسك شعبنا وشبابنا بالراية الوطنية، هو أيضا التمسك القوي لهذا الشعب ولهذا الشباب الغيور بوطنيته. ما فيما يخص النتيجة حقيقة النتيجة كناش ننتظروها وما كناش نتصورها. كنا عندنا امل باش يكون الفوز ونفرحوا الشعب الجزائري ونفرحوا الشباب الجزائري في هذه المقابله، لكن امل التاهل الى روسيا فقدناه منذ الاخفاق الاول في بليده مع الكاميرون، وايضا اخفاق في مقابلة في نيجيريا. لكن الشيء المهم هو مش شكون يتحمل
دائما نتحملوا المسؤوليه، مسؤوليه الاخفاق ولا مسؤوليه لكن المهم لازم يكون رد فعل، لازم يكون يفو كلي اون رياكسيون رابيد تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم والطاقم التقني dans une évaluation objective et dans une évaluation profonde et tirer les enseignements qu'il faut et fixer donc la feuille de route pour non seulement pas pour les années à venir, mais pour les mois à venir. Ça c'est très urgent. C'est important. Et puis نقوم يعني بتصريحاتنا قبل يعني مقابلة قسنطينة بعد إخفاق الفريق تاعنا في زامبيا. Il faut questionner les joueurs. Parce que quelque chose est cassé dans cette équipe de deux choses l'une. Donc, moi je le dis d'une façon très honnête. Les joueurs, cette équipe, de deux choses l'une. Soit elle ne peut plus jouer, donc la solution donc, elle est toute indiquée, elle ne peut plus donner. Donc il faut reconstruire une nouvelle équipe et je pense que beaucoup de nations ont connu donc, une situation similaire à la nôtre. Nous ne sommes pas le seul pays à connaître donc, un passage à vide, donc, soit sur une élimination, soit sur un résultat négatif, soit ces joueurs ne veulent plus donner à ce moment-là. Donc il y a un sérieux problème, donc il faut trancher, puis le maillot national, donc il faut le mouiller, donc il faut le mettre à la pesée. Les joueurs qui mouillent le maillot, et ceux qui ne mouillent pas, ceux qui ne veulent plus jouer, à ce moment, donc la solution, il faut leur dire au revoir et merci, et puis c'est tout. Donc je pense que c'est une compétition qui nous a permis de découvrir quand même des joueurs qui sont partis d'ici, qui m'a atteint, donc il a fait un match héroïque, donc il faut vraiment lui tirer le chapeau. Et donc d'ailleurs il va subir une intervention chirurgicale dans la matinée d'aujourd'hui à l'hôpital Mustafa, donc Inch'Allah Shifa al-Hajj pour ce joueur. Ben Sbaïni aussi donc est parti d'ici, puis on découvre aussi un gardien, c'est un très bon gardien. Du championnat national, donc il a fait ses débuts aux Jeux Olympiques au Brésil. Là maintenant, il faut qu'il assure sa place et qu'il soit du moins dans un premier temps une excellente doublure de Mboulhi, qui n'a pas démérité par ailleurs. Donc c'est un joueur, je pense qu'il a donc l'Algérie dans le cœur, dans les veines. C'est quelqu'un qui se défend correctement. Et puis aller donc avec la direction technique nationale, ça c'est quelque chose qui doit aussi donc faire partie des priorités de la Fédération algérienne de football, c'est le volet formation et le volet détection des jeunes talents dans la spécialité football. La DT1 c'est son rôle. Je pense que nous avons la patte existe, nous avons des joueurs qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires. Il faut leur faire confiance et donc leur permettre d'émerger dans cette équipe nationale et construire l'avenir. Mais l'avenir, c'est 2019. Donc et avant 2019, nous sommes dans une poule qui n'est pas facile aussi pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations à 2019. Et puis, nous avons donc 2022, la Coupe du Monde, elle se prépare dès aujourd'hui. Je pense, je n'ai pas besoin de citer donc des pays qui ont connu des passages à vide et qui ont pratiquement touché le fond, mais qui ont réussi donc à revenir, et des équipes nationales qui ont retrouvé leur verbe. Donc, بطولة إفريقية بطولة عالمية ils sont bien classés dans le quota mondial. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Les avis, donc, certes, sont partagés, mais je pense qu'il est maintenant temps de converger les avis, de converger les efforts pour un seul objectif, c'est reconstruire une équipe nationale très forte pour notre football, reprendre donc sa place à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Non, je pense que c'est un point de vue, c'est un point de vue que je ne partage pas. L'entraîneur national, il vient de commencer son boulot.
Donc il a comme la Fédération algérienne de football, je le dis, je l'assume, elle vient de commencer un boulot, un travail. Donc c'est une jeune équipe qui a 6 mois de travail. L'entraîneur national, il vient de commencer. Donc je pense qu'il a hérité d'une situation extrêmement compliquée. Donc quand même, il faut quand même rappeler le tadkir, depuis le départ, Ali Louzid, on a connu quand même 3 entraîneurs. Et الاستقرار في الطاقم التقني عنده يعني سلبيات اكثر من سلبيات فيه غير السلبيات. Je pense qu'il n'y a que des choses négatives. Donc maintenant, cet entraîneur, je pense qu'il faut quand même lui donner une chance. Et je pense que là, nous avons 2 matchs encore à jouer pour la phase de